Wala jud ko'y kalipay sa akong kinabuhi. Kulang ang kalipay sa akong kasing-kasing, wala jud ko kasabot ngano na ing ani ko. Grabe, bisan unsaon ako di jud ko malipay. Di ba mauna atong pangutana kung nganong wala man ta nalipay, kay tungod wala ta ni duol sa Ginoo. Kay tungod wala nato gipapuyo ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Kay tungod nakalimtan nato siya, maunang wala ta nalipay. So kailangan ato ang duulon ang Ginoo, kay siya ra jud ang makapalipay sa atong mga kasing-kasing. Kung ikaw karon wala ka nalipay, kulang imong kalipay sa imong kasing-kasing, basig kulang ra ka og communication sa Ginoo, basin kulang lang ka og duol sa Ginoo, basi nagpaabot lang ang Ginoo sa imuha, kay para pun-on niya ang imong kasing-kasing og kalipay, kay sa tinuod lang ang Ginoo ra jud ang makapalipay sa ato ang mga kasing-kasing. Siya ra jud ang makahatag og kalinaw, kalipay sa imuhang kasing-kasing. Dili ta magduha-duha og duol sa Ginoo, kay ang Ginoo ra jud ang atong kailangan. Abi ni mog normal lang ang walay kalipay. No, dili siya normal. Dili gusto ang Ginoo na nga wala kay kalipay sa imong kasing-kasing. Kay sa tanang panahon, sa tanang sitwasyon, gusto ang Ginoo nga malipay ta. So, duulo nato ang Ginoo, kay nagpaabot lang ang Ginoo sa atua.